Shelby? Good evening, sir. My name is Sunita Sari. I Mhm. live in Jilin, Taipei City. All right, very good. So all of you are already in northern Taiwan, right? So none of you from southern Taiwan. Yes, most of us. Most of you are from north of Taiwan. Anyone's living in the south of Taiwan? Yeah, Irma. Oh, Irma, but she's working now, so it's Yeah. okay. Thank you very much. In which particular city? Kaohsiung? Oh, okay. All right. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you for the great welcome and thank you for the great introduction. So I think before we start the class, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu make sure dulu tentang penjadwal segala macam because I'm really new here. Saya belum pernah ikut dengan untuk Taiwan sebelumnya dan saya juga baru di Taiwan. Jadi benar-benar everything is new for me. Taiwan. Thank you. First time in Taiwan and then this is my like 7 months I think. Yeah. Yeah. So it's really new. Yeah, I'm just adjusting myself, adjusting with the culture, adjusting with the people, adjusting with the language as well because Sometimes. culture took sometimes, but unfortunately, but but fortunately in Chonglia, I find many new Indonesian people here. That's great. Yeah, that's great. So that's why I feel home sometimes, but most of the time I feel new. Yeah. All right. So everyone is already in translation A. Means that you are in the last year in the university level or The last year. the last year. All right. So I hope that this year before you graduate, you pretty concerned of your karya ilmiah. That's what I heard. You are going to have a karya ilmiah, and also you're pretty concerned of all the courses that you're taking. Okay. Okay. Cool. Now let's start the class, shall we? Okay. Okay. Now, saya sudah mengirimkan tadi pagi tentang PowerPoint yang kita akan diskusikan pada malam ini. Dibuka ini. Oh, silakan. Saya juga belum di-download. It's okay, nggak apa-apa. No problem. Saya juga kok baru bikin kemarin. Look great. The PowerPoint. Oh yeah, look great the PowerPoint. Okay, great. Let me also open here the PowerPoint. So basically, yeah, still buffering, I think. Wait a moment. Oh, business for Skype is so challenging. Why? I usually use Zoom actually. Zoom is easier and it's free, to be honest. Yeah. But business for Skype is too complicated. That's But I think it's useful sometimes. yeah, it's totally useful. Yeah. Totally useful. Okay. Let me open the PowerPoint. Everybody's there? Oh, still buffering. My God. It's okay. Maybe the signal problem. Yeah, I think so. Well, I hope next time. So many people are using Skype. Yeah, still buffering. All right.
Let's just wait for a moment. Kita buka PPT masing-masing aja setiap orang. Cool. Thank you for suggestion. But I will also try to open this one. So Okay. So if you can see under PowerPoint, so in the second slide, yes, course outline. So for this translation aid, we're gonna have like 6 different categories, but actually only 3 big categories. We're going to learn and we're going to focus to apply our translation skill into 3 different topics. First topic will be sport. Second topic will be gender, and then the last topic will be fisheries in ocean. Sepertinya tiap translation itu tiap semester berubah-ubah topiknya ya, tapi tetap basically translating, menerjemahkan, baik itu dari source text-nya English, topiknya saja, karena saya juga baru dapat silabusnya, dan dari yang dari source text-nya English ke Indonesia ada 3 kali pengulangan, sedangkan yang dari Indonesian ke English itu 1 kali pengulangan. So most of the topic or most of the skill that we're going to learn for this semester is mostly focused into how to translate English to Indonesian languages. So I think your skill to analyze words by word from English, from English languages will be needed at this moment. Because at the end of the day, you need to understand the whole concept of English literature and also the whole concept of the culture English as well. Because as you know, everyone tahu kan ya kalau bahasa Inggris sendiri itu ada banyak macamnya. Baik dari bahasa Inggris American English, British English, Australian English, New Zealand, Singapore, and any kind of Englishes around the world. Indonesia, I'm not sure, but I think it's not being logatnya, iya. Tapi bukan hanya logat sih, tapi mostly juga dari bahasanya dan itu gayanya. Dan itu sebenarnya yang saya pengen concern dulu untuk hari ini. Means that on my presentation I will try to give you a deep root of understanding how language being translated from the very first beginning, dari awal sampai kemudian kita coba nanti di akhir kelas saya akan coba kasih beberapa exercises. Oke? Oke, cool. Semuanya bisa dibuka PPT-nya? Oke. Bisa. Sudah ya, maaf. Saya lagi mencoba semuanya nih. Ini masih sampai sekarang di kamera saya masih buffering. God, that will be the worst. Oke. Santai aja, kita enjoy learning aja. Oke. Nggak terlalu Over pressure. Iya. Thank you very much. Kayak discussion aja, kayak enjoy lah. Alright. Sekarang, in your slide 3. Slide 3, yeah. Slide 3, translation. Welcome, hi. Alright. Bienvenue. Bienvenuti. Ni hao. And selamat datang, right? So, yeah, menarik. So the point is that here, kalau kalian lihat, sebenarnya secara terjemahan welcome dalam bahasa British English itu diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Prancis jadinya bienvenue, atau ke dalam bahasa Indonesia selamat datang. But the problem is that apakah itu ketika kita menerjemahkan British English ke American English harus berubah jadi welcome juga? No, it's not. Karena sebenarnya mereka tidak terlalu concern menggunakan welcome, tapi mereka menggunakan hi. So that's the point. So translation is not only like
you translate one language to another foreign languages, but also you sometimes you translate one language with the same language but different culture and different society perspective. That's what I'm going to say. Mungkin sudah pernah dibahas juga kali di translation sebelumnya, ya kan ya? Iya. Iya, sudah pernah dibahas juga sebelumnya. So, beberapa contoh yang kalian bisa lihat juga yaitu di bagian slide saya yang kelima. 5. Iya, Harry bagian Potter. slide. Yeah, do you like Harry Potter, guys? Yeah. Yes. Have you read all of the books? Watching the movie. Oh, you watch movie. All right. So which movie? Thailand The Pak. first one? No, I mean Harry Potter. There are 8 movies, if I'm not mistaken. Oh yeah. The first one, I think. All the movies, but forget the title. Oh, you forgot the title. movies? All right, yeah. So Harry Potter's they have many movies, right? From the first until the 8, if I don't mistake, or 7, right? Dan tiap movie itu punya episode masing-masing. But at least you watch the movie. Well, it's fine. At least you watch the movie. Nah, di slide kelima itu saya memberikan 3 gambar yang berbeda. Pertama ada Harry Potter yang bagian UK ketika versi UK Bloomsbury 1997. Terus kemudian di bagian kedua ada Harry Potter yang versi Amerika. Terus di bagian ketiga ada Harry Potter versi Indonesia. Alright, so if you take a look there, versi UK itu publishingnya namanya Bloomsbury, dari Amerika namanya Scholastic, sedangkan Indonesia everybody knows Gramedia, masih the best sampai sekarang. Anyone can help me? Do you find any differences between UK and USA? UK and USA. Kalian melihat ada perbedaan kah? I mean, we don't talk about the color, right? We talk about the language. Ada yang kalau yang UK itu apa tuh Harry Potter and the Philosopher's Stone. Exactly. Tapi kalau yang USA itu yang Secret apa? Sorcerer's Pakai itu. Stone gitu. Yes. Beda dari Philosopher dan Sorcerer, right? Oh. Yes. Kalau kalian kira-kira Philosopher itu maksudnya apa ya? Dari pemahaman kalian. You don't have to open the dictionary. What is philosopher? Philosophy. Filsafat ya. Yes. Orangnya ya? Iya, kan? orangnya. Orang filsafat, orang yang punya ilmu yang banyak. Biasanya gitu ya kalau filsafat ya. Iya. Pengetahuannya luas dan lain-lain. Kalau zaman dulu orang-orang yang punya pengetahuan luas itu siapa saja? Apakah the king? Apakah Itu siapa sih? Filsuf. filsuf? Enggak, Apakah? kalau bahasa Indonesia filsuf. Yes, filsuf, philosopher. So mostly in England di zaman-zaman dulu, philosopher itu biasanya orang-orang yang punya magic. Someone who has magic, like Merlin. Do you know Merlin? In England, in English history, Merlin penasehatnya raja Inggris, biasanya yang punya magic tapi juga punya yes, exactly, like a dark side or bad or white. Kayak dukun lah ya. Yeah, kinda. So philosopher's stone is like it's a stone which has by philosopher atau batu yang dimiliki oleh dukun, for example. However, pernah apa? Enggak, saya. Kalau di Indonesia dukun kan banyak cincin-cincin yang itu. Iya. Something like that. Something like Batu that. aki. Batu akik. Tapi sekarang batu akik bukan yang Kalau kayak paranormal kan wah ajaibnya. Yeah. Well, kinda. So philosophers do mostly like seperti batu
batunya tukang dukun gitu ya. Batunya tukang dukun. Nah, kalau kita bandingkan dengan Harry Potter yang terbitan Amerika, mereka ganti bahasanya. Bukan philosopher, tapi berubah menjadi Stone. Gimana tuh cara bacanya? sorcerer. Tukang sihir. Sorcerer. Sorcerer. Oh ya, Yes, sorcerer stone. tukang sihir. Yeah, or wizard. Ahli sihir Yeah. penyalap. Or wizard. You can also say wizard. Oh, Wizard. Alfi Roshida. Thank you very much, Alfi. Ya, terima kasih banyak. Lagi kerja ya, it's okay. Dan juga Irma. Thank you. So, it's called wizard. Wizard. Oh God. Okay, cool. Even I type a message, it's like loading all the time. Oh, okay. Yeah, that's a little bit frustrating at this moment, but it's okay. Nah, kita balik lagi ke sana tadi. So, Philosopher's Stone dari bahasa British English itu artinya batu mbah dukun. Sedangkan Sorcerer's Stone, yes. Sedangkan Sorcerer's Stone means that wizard. Wizard itu bukan dukun tapi penyihir. So that's quite different, right? Sama kayak witch ya. Lebih Iya. kejahatan penyihir atau dukun? Penyihir. Dukun, Sama dukun, wizard, ya, wizard. sama wizard itu sama ya. Which is the people? Witch itu Which is the people? Yes. perempuan. Ah, yes. And wizard is a person who practice this sorcery. Okay? Ahlinya. Ya, ahlinya. Ahlinya. Kamu Baita. Aku pikir. No. Oke. Nah, kenapa kemudian Amerika merubah itu? Karena pada dasarnya Amerika bahasa Inggris dengan Amerika Inggris kan berbeda ya. Iya. For example, if I say a biscuit, itu bahasa Amerika atau bahasa Inggris ya? Biskuit. Biscuit. Biskuit kayaknya UK ya. Inggris. Iya. Mhm. UK. Kalau UK. Amerika kayaknya ini Cookies. apa, bilangnya cookies. Ah, very good. Alright. Terus kayak French fries kan kalau UK bilangnya chips. Mhm. Kenang goreng itu Mhm, mhm. beda. Yes. Football That's exactly. sama soccer kayak gitu kan ya. Yes, very good. Football and soccer. So that's we call interlingual languages actually. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kemudian mereka rubah. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan dengan pembacanya, pembaca aslinya nanti ketika di Amerika. Nah, begitu juga dengan ketika balik ke Indonesia. Ketika di Indonesia, Gramedia merubah namanya, bukan menjadi batunya Mbah Dukun, bukan menjadi batunya, iya, dirubah menjadi ini batu dong ya, bertuah. batu keberuntungan dong ya. Nah, benar. Kenapa? Iya, kenapa ketika kemudian ditranslate hanya menjadi batu penyihir atau batunya Mbah Dukun dan lain-lain, konotasinya akan menjadi lebih rendah dan itu tidak bagus untuk pembaca. Dan juga biasanya judul itu harus clickbait ya. Yes, Masyarakat. exactly. Dan judul juga biasanya clickbait. I mean, you have to make a very good topic, very good title to make your book sold, right? Iya. Yeah, Mempengaruhi penjualan ya, Sir. very good, exactly. Ini utama. Mempengaruhi penjualan. So I think the point of translation is about you need to understand the culture, ke bahasa apa yang kalian harus terjemahkan, dan juga you need to understand people perspective ketika mereka membaca tulisan kalian nanti. So that's the whole point. Makanya sebenarnya, to be honest, I do enjoy reading text ketika yang terjemahan itu adalah native speaker. Yes, then non-native speaker. Misalnya ketika ada buku dari bahasa apa gitu, terus yang terjemahin adalah orang-orang native speaker, misalnya orang Indonesia langsung yang terjemahin buku itu akan lebih terasa bahasanya dibanding dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia tapi mencoba untuk menerjemahkan. Budayanya sendiri ya. Very good. Yeah, so you very lucky. Pemilihan katanya lebih tepat kan. Yes, you very lucky. So sometimes your career in the future ketika lulus dari UT nanti adalah menjadi penerjemah,
Dan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, kalian akan menjadi orang-orang yang pertama yang akan dipilih because you're native. Native speaker Yeah, Indonesia. yeah, you're native Indonesian, and we need that. Terutama banyak. I hope so. Yeah, we hope so. Because you're native. Nah, sekarang for you and also for me, how to make your translation, how to make your the style of your terjemahan itu akan lebih baik ketika mereka pick you, right? So that's the Better, point now. readable, and nature. Exactly. So it means that you need not only understand Indonesian language, but also you need to make your English perfectly. Correct. Yes. So you can help us to make it. Yes, you can have to make it true. Yeah. Thank you. Now, next one. Misalnya kalau ada pertanyaan, slide sheet. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung tanya. Maksudnya you don't have to wait me to give you a space to ask some question, right? So far so good? Yes. Okay. Now, slide sheet. Ini sudah pernah dilihat sebelumnya? Atau sudah pernah dipelajari sebelumnya yang types of written translation? Belum kayaknya. Belum ya? Ya, belum dibahas ya interlingual. Cuman sekilas-sekilas kayaknya ya. Kilas doang kayaknya. Iya, sekilas-kilas doang ya. Lupa. Oke. Iya. Jadi it's okay. Semuanya bisa Maklum lupa. ya. Maklum. Yang kaget ya, sir. Kita emang kayak gitu. Don't worry. Please. It's okay. Lupanya. Semoga shock. Culture shock ya. Oke. Saya ambilin dari Jacobson 1959, one of the best translingual, one of the best linguistic person di ranah ahli bahasa bahasa Amerika dan juga bahasa Rusia. One of his paper, it's called On Linguistic Aspect of Translation. Itu menjelaskan ada tiga tipe written translation. Pertama adalah interlingual translation yang di bagian tengah. Yang kedua intralingual translation bagian sebelah kiri, and intersemiotic translation bagian sebelah kanan. Sebenarnya dari bahasanya sendiri intra and inter kita udah tahu. Intra itu artinya sama, ya kan ya? Intra. Sedangkan inter dalam. Ya, inter itu internasional gitu. Artinya ada satu yang berbeda, ada satu yang ini gitu. Wait, something wrong again this one. Okay, cool. Now, intralingual translation yang bagian nomor 1 tadi means that you translate one of language and you translate within the same language. Contohnya British English to American English. So that's we call intralingual translation. Okay? Atau bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. That's we call interlingual translation. Masih sama bahasanya ya? Sama bahasanya. I think this is still a part of interlingual translation. Okay. Kayak bahasa Indonesia sama Melayu kan? Ya, hampir mirip. Jadi, I think we can consider that as a interlingual translation. However, interlingual translation that you're going to do for the whole semester, you translate one totally different language to another languages. Okay? Yes. Sedangkan intersemiotic means that you translate a verbal sign to a non-verbal sign. You know what I'm saying? I don't know. Maksudnya apa tuh? Verbal sign means pakai omongan, pakai tulisan yang orang bisa baca, orang bisa dengar dengan gesturnya mereka ke non-verbal sign. For example, music or image. Ketika orang itu musik itu kita tidak bisa melihat, tapi we feel that. So that's intersemiotic translation. Bisa merasakan ya. Very good. Yeah. Or image, gambar.
kita juga bisa merasakan atau kita bisa melihat langsung, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Kita menerjemahkan secara pribadi masing-masing. So that's we call intersemitic translation. Okay? Good. Remember, ada 2 poin ketika kita belajar translation yang harus kalian tahu. Dua kata. Short text and target text. Ini selalu harus diingat ya. Ketika juga kalian nanti bikin karya ilmiah, selalu ingat ada ST, ada TT, ada ST, ada TT. Source text, target text. Source text itu adalah bahasa yang kita ambil, yang kita pengen terjemahkan. Target textnya adalah bahasa yang akan menjadi terakhirnya nanti di terjemahan itu. Okay? Alright? So far so good? Yeah. Okay, very good. Nah, kita lanjut sekarang di slide selanjutnya. Slide 7. Yeah, slide 7. We're going to talk about translation strategies. Nah, di translation strategy ada tiga macam sebenarnya. Yang pertama namanya from and content. Terus kemudian ada literal and free. Terus yang ketiga adalah comprehensible and translatability. Kalian tinggal baca di sana. Di situ di from and content itu di slide 8 saya ada menuliskan ada 3 jenis bahasa. Modern British English, Modern American English, and Modern Bahasa Indonesia. Sebelum kita jelasin panjang lebar apa itu from and content and whatsoever, kita coba baca dulu deh contoh Modern British English. Ada namanya, I think I made mistake on writing in that way. Public-private partnership. Public-private partnership. Anybody knows what is that? Do you know No. what that is? Mungkin you can search. Public-private partnership. What is public? Public kan umum. Alright. Public umum. Private? Private kan pribadi. Alright. Partnership? Partnership pasangan. Okay. Can be. Yeah, we talk about partnership. Yes. Dan di 2 ini public-private partnership ini kita bicara tentang economy or business. Kita bicara economy and business. Jadi di British English, perusahaan-perusahaan itu tidak ada yang murni BUMN. Tahu BUMN kan ya? Negara. Yes. Tidak, tapi banyak yang tidak ada yang murni BUMN, tapi banyak yang lebih konsepnya public-private partnership. Artinya BUMN digabung dengan perusahaan swasta untuk membentuk badan yang lebih gede. Indonesia kerjasama. Indonesia, I don't think we have like that. Sepertinya belum ada perusahaan BUMN yang kerjasama dengan perusahaan swasta, mereka merger terus kemudian mereka bikin tipe perusahaan seperti ini, public-private partnership. Mungkin the next setelah kita pulang. Oh, oke. Mungkin ya, amin. bisa. Iya. Nah, maksud saya di sini adalah biasanya ada beberapa bahasa di bahasa asalnya yang kita tidak bisa menerjemahkan dengan bahasa yang sama di bahasa yang target text kita. Well, to be honest, public-private partnership kita nggak bisa translate di Indonesia menjadi perusahaan public, perusahaan private kerjasama gitu, karena tidak ada gitu. We don't have like that. Oke? Jadi susah untuk diterjemahkan. Yang kedua, congestion charging. Congestion charging. Kayak charging bayar bukan ya? Iya, charging is bayar. Congestion? Congestion apa ya? Charging. Pengisian kemacetan. Ya, very good. You got it. Maksudnya apa kira-kira ya? Apa ya? Kredit macet.
Kredit Bukan. macet, ya. Lebih ke traffic. Sebenarnya ini Oh, traffic. bahasa traffic. Jadi di Inggris ada sebuah sistem di mana ketika di jam-jam rush hour, rush hour, jam-jam yang lagi Iya, jam sibuk. ya jam Jarang sibuk begitu. banget, itu tol, jembatan, semuanya tuh ramai dengan mobil atau kendaraan publik maupun yang lain. Itu mereka pemerintah Inggris itu menerapkan namanya congestion charging. Means that ketika jam-jam sibuk and you using the public transportation, you using the public place, public area, public things, you have to pay higher. Oh, Nah, misalnya kalau pagi jam kerja pengen pakai MRT, harganya bisa berapa kali lipat. Tapi kalau misalnya lagi sepi banget, tengah malam misalnya, harganya sangat murah. murah. Now, do we have a congestion charging in Indonesia? Di supermarket mungkin. Supermarket. Kalau belanja, kalau pagi-pagi mahal, kalau malam murah. Oh, I don't know that one. Bener. Saya nggak Kalau tahu tuh macet ada. enggak. Kalau di lalu lintas enggak pernah dengar. Iya. Nah, ini juga agak susah untuk kita cari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Makanya juga it's a bit difficult. Again, ini masalah form dan juga masalah konten. Nah, the next one, distant look. Distant kan jarak. Yes. Look Lihat. terlihat atau Mhm. nampak. Mhm. Berarti apa ini dong? Jarak. Penampilan jauh. Ya, penampilan jauh. Look is like you looking something. Distant means lagi jauh gitu kan ya. So a distant look means that a look of someone, mukanya seseorang yang lagi menunjukkan bahwa dia tuh lagi berpikir sesuatu. Something that is not related to what is happening at the present time. Kalau di Indonesia kan bahasanya apa ya? Artinya apa? Diterjemahkan. Apa If ya? you have distant look. Lagi Lagi mikir. merengut kali ya. Maksudnya lagi mikir Nggak fokus sesuatu. kayak gitu. Bahasa yang formalnya. If you find distant look in the translator, what will Melamun? you translate? Yes, Izin very good. melamun ya. Melamun. Melamun. Good. So distant look means melamun. Yeah. Now, distant look, maybe in other countries, mereka nggak punya bahasa seperti ini. But unfortunately in Indonesia, we have melamun, dan it's suitable for distant look. Okay? Alright. Now, kita pindah ke modern American English. Ada namanya Ivy League universities. I believe we don't have like this in Indonesia. Apa itu IB? Ivy League universities. Anybody knows? No, the No? first time. First time. Good. So, Ivy League universities. Ivy League universities, kalau contohnya di Amerika itu adalah contohnya kampus Harvard, kampus Stanford. Yang terkenal itu ya, Bang? Ya, kampus. Jadi Ivy League University itu adalah kampus-kampus kategori kampus gede terkenal Yang di Amerika. Ya, apakah kita bisa menggunakan Ivy League Universities untuk kampus-kampus di Indonesia, misalnya UGM, UI, UT, bisa nggak itu? atau UT juga masuk Ivy League? Kayaknya. I don't know. No, but UT is good actually. Keakreditasnya kan bagus UT. We cannot do that in Indonesia because we don't have those kind of ranking sebenarnya. Jadi Ivy League itu hanya ranking-ranking. Ini kan ranking dunia ya. Iya, benar. Dan itu tidak bisa diterapkan dan agak susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi biasanya ketika kita sudah bilang, ketika ada teks yang tulisannya Harvard is one of the Ivy League universities in United States. Ya, kita tidak bisa menerjemahkan menjadi Harvard adalah salah satu universitas
I don't know how to translate Ivy League because we don't have Ivy League. So, akan lebih baik kalau kita hanya menerjemahkan Harvardnya saja, sedangkan Ivy League-nya tetap menjadi Ivy League. Karena memang beda konsepnya. University. Yes, Ivy League universities. Next one, Homeland Security. Homeland kan kampung. Keamanan dalam negeri. Ya, keamanan dalam negeri. Ini adalah salah satu departemen di Amerika Serikat yang fokus untuk protection, fokus untuk anti-terrorism, fokus untuk, tapi dalam negeri, fokus untuk security for society, dan lain-lain. Kalau di negeri kita, ini bukan we don't have kementerian dalam negeri yang fokus anti-terrorism nggak sih? I'm not sure about it. Itu Menteri Pertahanan kali ya? Bukan? Iya, Atau... kita lebih ke defense minister. Kita ke Menteri Pertahanan, bukan ke Menteri Dalam Negeri. Dalam negeri ngurusin urusan ini. Urusan PNS. Iya. Iya, dalam negeri ngurusin urusan PNS. So basically, nah, Homeland Security, we cannot just translate it into Ministry of Home Affairs, for example, atau Ministry of Security or Ministry of Defense, karena dari job description juga berbeda. So I think it's really bit hard to translate the Homeland Security. It's Yes. different. Actually. Different culture. Yeah. Now, speed dating. That's my favorite one. Speed dating, ngedate cepet. Ngedate cepet. Speed kan cepet. Bener. Speed dating, ngedate cepet. Pacaran tapi cepet. Iya. Kenalan tapi tapi cepet. Bener. Ini nggak serius nih. Speed dating nggak serius. Itu tuh yang ngomong tadi tuh, pengalaman pribadi. Oh, bukan itu maksudnya. Speed dating itu bukan pacaran Kencan terus. kilat. Maksudnya bukan, kenalannya kilat kali lewat. Iya, Oh. seperti ta'aruf gitu ya. Iya. No, it's not. It's not like that. Jadi, there's a culture in American yang ketika orang ketemu itu speed dating, like apa ya? Oh, kayak jadi ada sebuah organisasi di mana semua orang itu datang ke sana pengen ketemu dengan banyak orang, tapi tujuannya untuk mencari pacar, bener, mencari ngobrol. Jadi mungkin kalian pernah nonton di film-film Hollywood, mereka kamu duduk dulu dengan satu cowok misalnya depan, terus ditempel namanya di dada gitu kan, my name is this, jadi ngobrol sebentar, terus nanti oke, gantian lagi dengan yang lain, jadi in one room, dari satu gedung nyari itu yang sesuai ya, yang benar, cocok atau gimana? nyari satu yang sesuai. Nah, I still don't find a good word for that in Indonesian, to be honest. Apa ya bahasanya kalau speed dating in bahasa Indonesia? I still don't get it. That's why I put here. Makanya saya masukin di sini. Ya. Apa ya? Bahasanya Tadi katanya ta'aruf. it's not Indonesian language. Ta'aruf kan nggak ketemu, ada yang nggak ketemu. Arabi. Iya, ta'aruf itu kan. Ketemu langsung nikah ada tuh. Nah, Di ta'aruf yang kan cuman kayak one person to another person, udah gitu doang kan. Kalau ini kan kayak banyak. Iya. Ini putar gitu. Jadi ketemunya tuh langsung banyak orang ini kayak dalam seleksi satu. apa? Kayak interview ya? Iya, like of interview, like of meeting someone fast, but you want to know more, so you talk for a couple minutes. Gathering, ngumpul. Ya, ngumpul ngobrol. Iya, tapi kalau gathering kan nggak mesti harus ngedate ya. Iya, ini tujuannya ngedate, Mbak. This is dating. So that's the horrible thing. So I Cari think jodoh. now, if you find this kind of word, kalau kalian dapat bahasa seperti ini, so what you gonna do? Tak nggak diterjemahkan. You don't translate it. Iya. Digaris miringin saja, speed dating garis miring, terus dijelasin how. Iya. Okay. Dalam kurung. Kaki. Di dalam kurung atau dikomain apa artinya? Because somehow we cannot translate like this. Nah, Iya. ini juga soal tantangan translation sebenarnya. Nah, sekarang kita pindah ke modern bahasa Indonesia. Ini mungkin kita saling sharing aja ya. Mungkin saya salah karena saya juga kadang bingung kalau bahasa modern bahasa Indonesia tuh banyak banget. Kadang bingung menerjemahkannya. Bahasa Indonesia kan bahasa terunik. Very unique. Example, jangan-jangan. Bahasa Inggrisnya apa ya, jangan-jangannya? Don.
Kalau Google Translate pasti Kayak- dondon itu. Nggak gitu ya, Cak. Ya, Sure. I mean, gimana ya kalau misalnya kita menerjemahkan novel. Novel itu kan biasanya pakai bahasa modern, bahasa Indonesia Iya. banget ya. Yang Jangan-jangan dia sangat- marah. Ya, jangan-jangan dia marah. How to translate jangan-jangan dia marah? Dondon she's angry. Maybe Lucu ya. Mhm. Any idea? Maybe. Maybe he's angry. Tapi Mungkin. iya, It's not jangan-jangan. iya perhaps atau probably. Probably. Mungkin. Or you can also say what if. If. What if? Okay, that's only my opinion. Jangan-jangan or what if. Atau bisa juga probably, bisa juga perhaps. Well, depends on the situation, depends on the text as well. Now, next one. Masuk angin. Angin kan wind. Win. Masuk enter. Masuk kan in wind. Masuk itu enter. Iya, Angin itu enter. win. Enter win. Ini juga cuman Indonesia yang punya nih kayaknya Yes, masuk we don't angin. have like that. So, what will you say if you have this kind of word? Heat Ya, stroke ya. miringin. Miringin? Atau diterjemahkan saja? Masuk angin? Apa itu teman? Masuk angin terjemahkan ini kali ya, semacam sakit dijelaskan. sakit kayak I would say kalau saya yang menerjemahkan, I would say that teman saya lagi masuk angin gitu. My friend doesn't feel good. don't feel well. Yeah, doesn't feel, or my friend is unwell. That's what I'm going to say. For me. Yeah. Yeah, it's better to say Maybe like that. that's good. Yeah, Yeah, it's good. better. Now, the next one, pulang kampung. Pulang kampung mudik. Is there Apa any ya? Bahasa ininya. Kembali ke itu. Back hometown. Back hometown. Ada ide yang lain selain itu back hometown? Home home. Anything else? Pulang kampung. Kayaknya nggak ada ya yang benar-benar nature, maksudnya pas gitu. Yes, probably. Pulang kampung aja, cuman ya dijelaskan. Mudik lebaran. Mudik lebaran. So, sebenarnya ada beberapa bahasa yang mungkin tapi agak susah diterjemahkan. Maksudnya untuk ditranslate menjadi bahasa Inggris. Misalnya kayak migration. But it's not like migration. You know, migrasi? Oh iya. Yeah, probably it's kind of like that. Tapi some of the articles, beberapa artikel dalam bahasa Inggris yang saya baca, mereka menerjemahkan pulang kampung itu sebagai migrasi. Oh, Ya, annual beda dong. migration. Migrasi bukannya nanti menetap. That's the point. Kalau pulang kampung kan hanya pulang, cuti, itu nanti kita balik lagi kerja kan. Benar. Tapi beberapa bahasa mereka bilang itu annual migration. Oh, tapi I don't think so that. Yeah, that's why. Pokoknya pindah aja. Yeah, or annual homecoming. Ini saya baca ketika karena kan migrasi terbesar dunia itu kan bukan mudik ya, bukan mudiknya Lebaran Indonesia. Do you know migrasi terbesar dunia apa? Yang sama kayak Indonesia juga pulang kampung. Yang tiap tahun diadakan. Yes. Bukan Lebaran. The biggest migration every year is Chinese people who's going back to their home in the Chinese New Year. So that's the biggest migration every year. Chinese kan besar banget ini ya penduduknya. Exactly, benar. Makanya kemudian, nah sebagian besar cerita bahasa-bahasa annual homecoming, annual migration itu diarahkan ke migrasi orang-orang Cina ketika pulang kampung pada saat Chinese New Year. Oh. Yes.
Well, Tapi again, sama aja kan mereka nanti balik lagi ke tempat benar kerja sama cuma aja. Makanya hanya kemudian merayakan New Year aja hanya kan, merayakan New Year. sama aja kayak Sama kayak Lebaran kan. Lebaran. So I think that's the point that why people yang artikel-artikel bahasa Inggris itu menerjemahkannya ke annual homecoming. Mudiknya Ya itu mungkin mereka annual nggak homecoming. dapet juga yang kata yang tepat. Kata yang tepat. Yes, again, your job as a translator is so hard. Iya, that's the point. Yeah, that's the point. Another one, receh. Receh, coin. No, Oh, garing. bukan ya. Receh, garing. Garing. Garing lu. Receh lu. Ngomongnya receh. Oh, maksudnya kayak gitu. Yes. Boring. No, Garing boring tuh is maksudnya not. kalau Garing means when you talk something and then nobody likes that. oh iya, I mean, banyak like, the kita way you ngelawak speak tapi it. nggak lucu gitu ya. Iya, bener. Ngelawak Garing. tapi garing, Garing. receh. Lucu. How do you say? You're not funny? No, it's not. I think so. It's not like that. But again, this is the whole concept of tentang form and content, guys. Ini konsep tentang form and content tadi seperti saya bilang. Bahwa sometimes the content itu ada sense-nya, tapi ketika kita rubah jadi form, itu harus ada style-nya. Iya. Right? Because it's about the cognitive experience. How you manage from one word to another word that makes not only transfer the language but also you transfer the knowledge of the language itself. Misalnya kayak tadi Ivy League universities. Kamu tidak hanya menerjemahkan itu menjadi Universitas Ivy League, tapi kamu terjemahkan bahwa orang itu paham, oh Ivy League itu maksudnya ini. That's how you translate. Okay? Alright, cool. Alright. Next one. Kita langsung, saya masih ada tes nanti nih. Masih ada exercise. What? Oh my god. Nanti. Now, kita punya literal and free. Nah, sekarang kalian bisa baca di sana. Ini sekarang bukan written, tapi lebih ke speaking translation. Ada formal English, dari source text-nya formal English. Honorable benefactor, the organization hopefully appeals to you, whether national or expatriate in a generous country, to extend a helping hand. Itu ya, itu bahasa yang sangat formal dalam bahasa Inggris. Sedangkan ketika kita terjemahkan, kita bilangnya yang terhormat, Bapak Ibu yang dermawan, semoga organisasi dapat menarik perhatian Anda semua, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa mengulurkan tangan membantu. So, the split between form and content is linked in many ways to the major polar split which has marked the history of English translation, and between two ways of translating, literal and free, right? Means that Bebas. Literal and free means artinya word for word translation. Jadi kata per kata, terjemahannya kata per kata. Kenapa? Because in this part you're not only translating but you also interpreting. Tahu ya perbedaan translating dengan interpreting? It's actually different. Ketika kalian menerjemahkan bahasa spoken, itu beda loh menerjemahkan bahasa written. Udah pernah dibahas nggak sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya? Sekilas iya. Kalau spoken itu yang interpreting kan? Iya. Bukan. Iya, interpreting. Nah, bahasa jadi bahasa interpreting itu kita tidak bisa menerjemahkan bahasa yang sangat luar biasa. Mirip persis gitu. Iya. Jadi kita bikin grammar juga. Iya, benar. Kadang kita ketika interpreting itu kita bebas grammar aja. Kita harus membuat bahasa itu sangat simple supaya orang bisa cepat paham. Because this is like a live news gitu. Yang dimana orang harus cepat mengerti apa yang kita bilang. Tapi tidak merubah makna. Exactly. Nah, ini yang kemudian yang saya coba tulis di bagian slide 9 ini.
bahwa somehow beberapa bahasa memang secara kalau kita translate satu kata per kata agak susah, tapi kemudian kita coba mencari padan kata yang sama dan membuat itu jadi lebih dipahami oleh orang yang mendengarkan. Oke? So itu yang kita sebut dengan literal and free. The last ada namanya comprehensibility and transmissibility. Apakah itu? So imagine that ketika Anda menerjemahkan, kamu harus juga tahu bahwa siapa sih akan mendengarkan kita atau siapa yang akan membaca. Audiensnya itu penting. Who is our audience? Apakah audience kita adalah knowledgeable, orang-orang yang punya pengetahuan dan berpendidikan? Apakah knowledge kita adalah kids? Apakah audience kita adalah orang-orang umum? Makanya novel itu ketika diterjemahkan harus pakai bahasa orang-orang umum. Tapi ketika membaca jurnal, membaca paper-paper, buku-buku yang tentang karangan ilmiah tertentu harus pakai bahasa akademik karena yang baca juga knowledgeable. Nah, contohnya ini guys. If you can see there, ada bahasa Inggris yang saya dapat. I will read for you. Work balls and leads are made from polycarbonate, the same substance as the windows of Concorde. It is shatterproof. It won't melt with boiling liquids or crack under pressure. Kalau kita translate ke bahasa Google, will be like that. Yang saya garis merah itu. Okay? Tapi karena kita tahu bahwa ini adalah bahasa ilmiah, so we need technically advanced. Kita butuh bahasa ilmiah juga. Nah, bahasa ilmiah itu yang kemudian ketika kita translate ke bahasa Indonesia itu harus ditambah, diganti, atau di merge, digabung. Contohnya yang dari bahasa shatterproof, tahan pecah, you cannot say tahan pecah, you have to say anti pecah. Iya, lebih wajar juga. Benar. Windows of Concorde. Nobody knows Concorde. Do you know Concorde? I don't know, maybe. I don't know. Tahu. Nah, kita harus tambahan jadi pesawat karena Concorde itulah jenis pesawat. So people understand. Oh, okay. Concorde itu pesawat. Jendela Concorde itu adalah jendela pesawat Concorde. Ya. Concorde itu adalah jenis pesawat buatan Prancis yang cepat, sangat cepat. Tapi kemudian pada awal tahun 2010-an di stop pesawat supersonik, exactly. Di stop pembuatannya karena ada kecelakaan, karena ada satu kasus di mana pesawat itu ketika landas itu kecelakaan dan hancur berantakan. Ya, dan semua orang meninggal dalam pesawat itu, jadinya kemudian di stop karena mungkin ada kesalahan teknis, and I don't know exactly what is history. Nah, terus kemudian dalam cara mendidih, I changed into dalam cara mendidih. So mostly like when you translate something academic, ketika kalian menerjemahkan sesuatu yang lebih akademik, kalian harus paham juga ada beberapa technically advanced dan kalian harus coba jelaskan dalam translation kalian. So that's we call comprehensibility and translatability. Comprehension, pemahaman. Translatability, you transfer the knowledge yang awalnya bahasa yang sederhana menjadi bahasa yang sesuai dengan audiens kalian. Oke? Alright, so that's the end of presentation. Sedikit ya. Dapat ilmu baru tapi. Oh, dapat ilmu baru. Ya, ini yang strategi yang form and content sama. Ya. Okay, thank you. That's good. Yeah, it's good. So you can actually ask me. Karena saya backgroundnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Saya guru selama 10 tahun actually. Wow. Very experienced. Yeah, I'm a teacher in high school and universities. Jadi saya dari Kalimantan, dari Samarinda. Di sana guru SMA dan juga guru salah satu universitas di. Sangat berpengalaman ya. Kalau 10 tahun itu kan udah bisa dibilang ini profesional.
saking berpengalamannya akhirnya meninggalkan semuanya dan pindah ke Taiwan. Itu artinya mau menimba ilmu lagi lebih banyak Yes, lagi. yeah, I think because somehow when you this is my experience. After a long time working as a teacher, working as a lecturer, I feel like I need to gain more knowledge because I think I always find some No pain, no hole. gain. Ya, saya selalu mendapatkan beberapa lubang ketika mengajar itu. Kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya this is wrong, and I don't find any person to talk about, to discuss about, and I'm really curious about it. So sometimes like I need to read a book but I don't have any sources of that. So I think going back to the school is a good option for now. Ya, makanya balik sekolah lagi itu kayaknya opsi yang bagus untuk because we Iya, teaching, right? Karena seorang guru, seorang bagus apapun sekali ya kalau untuk kalian mengasah lagi, maksudnya menambah sesuatu yang benar ketika baru. kita seorang pendidik itu Jadi kita berkembang kan, nggak stuck we di situ. cannot stop learning actually. Kalau Iya. jadi seorang pendidik itu harus terus belajar karena kita mengajarkan anak orang juga gitu, makanya harus belajar juga. Dalam bahasa Mandarinnya, 活到老学到老. Maksudnya kita Wow. sampai tua pun kita tetap belajar, nggak ada berhentinya. That words I need now. You have to send me one. You have to send me the Chinese. Nggak ada proper. kata, pokoknya nggak ada limit lah dalam belajar ini. Exactly. Well, thank you. That's a great words I've listened for this day. Thank you very much. Now, saya akan balik ke Facebook group. Saya akan mencoba mengirimkan satu paper. Boleh ya? Boleh untuk discuss atau untuk PR? It's not a homework. We're going to discuss. Oh, are you asking me a homework? Yeah. Later. Okay. Biasanya kan satu semester ada 3 homework kan? Oh, okay. Iya. Let me see again. It's not a homework actually. It's just discussion for now. Okay. Tapi nanti kalau kita jadikan homework, okay, let me think. I will see. Tapi sekarang kita coba discuss dulu. Wait. Oh God, I think I need to change my laptop. It's getting slowly. So how do I? Okay. We're going to talk about sport karena itu memang materi kita pertama. And I'm really sorry guys. Sebenarnya saya belum mendapatkan modul dari UT, masih menunggu kiriman dari UT. Jadi saya mencari file sendiri tentang sport dan I hope it works. Ya. Yeah. Oh, begitu. Iya, makanya saya biasanya dapat dari Bubble nggak dapat Jaser? Ya? Belum berarti. Biasanya kan Belum. dapat dari Bubble. Belum. Ada nanti, tapi belum dapat. Oh, Mungkin it's late. Di jalan. masih di jalan. Oh, Masih di jalan. Belum dapat. Nah, saya ada kirim dokumen namanya sport1_Darmawansa. So you can check and you can open. Ini. You got this guy? Iya. Okay. Word document. Very good. Buka dulu ya. Yes. You may open. I'm gonna download. Already. Wah, banyak. Banyak ya. Kayaknya bisa di PR nih gitu. It's not my word, that's your word. Wow, sport event cancelled. COVID-19. Oh my gosh. Iya. COVID-19. Oke. COVID-19. So, karena sesuai dengan yang lagi hit sekarang. Iya, hit banget itu. Hit banget. Jadi saya mencari teks yang terkait dengan yang hit itu. True or false? Mungkin I would like to hear your voice actually. Ada yang mau volunteering nggak untuk membaca
paragraf pertama. Paragraf pertama. Tadi. Ada tuh Mbak Istiqomah. Bentar. Ada yang mau Di itu aja dari atas gitu. Siapa yang bisa mic-nya? Iya, gantian. gantian? Biar berlatih semua sih. Biasanya gitu Iya, ya. berlatih. Biar berlatih. Yes. Oh gitu. Biar fair. Oke. Ya, biar nanti nggak ternyata Bahasa kalau nggak dilatih kan nggak. Oh, even yang lagi mood juga saya bisa. Oh enggak. Nggak bisa ya. oh no. Itu terkecuali. So kalau Yang mute, mereka- yang mute saya nggak bisa ini ya, saya nggak bisa ganggu ya. Nggak bisa ganggu gugat. Oke. Oke, kalau gitu let's start with Isnain Evi Nurani. Isnain Evi Nurani. Mbak Istiqomah nggak buka ya? Oke. Sport events cancelled COVID-19 fears over Olympic. Very good. The global spread of COVID-19 is playing havoc with sport events worldwide. After the WHO designated the coronavirus as a pandemic, many sports associations have taken measures to curb the spread of the virus. Stop. Thank you. Next one. Istiqomah bisa? Bisa, sir. Major sporting events are being suspended on a daily basis. European football is coming to standstill as Spain's La Liga, Italy Serie A, and other major league has suspended games for the coming weeks. The Champions League could be suspended until next summer. Thank you very much. Next one. Who's next? Martija? Where Martija? In other sports, the first Grand Prix of the Formula One season has been cancelled in Australia, and the National Hockey League and National Basketball League have been suspended until further notice. The biggest concern for sports fans is uncertainty over the 2020 Tokyo Olympic. All right. Thank you very much. And next, Yunita Sari. Japan's government has called for preparation to continue as scheduled. The minister responsible for the Olympic and Paralympic said it was inconceivable they will be cancelled. All right. However, thank you very much. Let me continue karena nggak ada lagi biar saya yang continue. However, a member of the organizing committee said it was more realistic to postpone the games. U.S. President Donald Trump suggested Japan should consider postponing the games. He said it is a shame because they built some really beautiful buildings. Sport is already being hit in Japan. The nation's 15-day spring sumo tournament is being held behind closed doors in Osaka, and national high school basketball tournament has been cancelled. So far, ini voluntary again. Can you tell me ini tentang apa ya, dan mereka tuh ngomong apa sebenarnya di sini? Pakai bahasa ini bukan menerjemahkan, tapi I need the conclusion. What you have read. Intinya ini cancel ini. Di cancelnya ini perlombaan Olympic di cancel atau apa yang di cancel? Pertandingan event. I think I will call your name, Martija. Where are you, Martija? Waduh, I'm here. Okay, all right. So, Martija, please tell me, what do you understand on the text? Menurut saya, karena adanya virus COVID-19 ini, yang menjadi pandemik,
di hampir di seluruh negara. Jadi ada beberapa acara-acara seperti acara perlombaan dari di Eropa, di Amerika, sama di Jepang di cancel karena maksudnya intinya gitu karena ada ini virus Oke. COVID. Terus apa saja di cancel, Yunitasari? Berbagai event olahraga. Bisa dijelaskan eventnya itu di mana dan jenis olahraganya apa? Hoki, Mhm. basketball, Mhm. apa lagi? Oke. Health. Udah itu aja kayaknya. Sumo di daerah di Ya, Jepang. sumo di Jepang juga Oke. ditutup. Mhm. Iya, turnamen sumo. Terus Terus itu pertandingan dari Spanyol, Serie A di Itali, mhm. Juga itu apa tuh, pertandingan apa? sepak bola, Sepak bola. football. Oke, good. Dan semuanya lagi disuspend ya. Tapi Olimpik disuspend nggak? Coba Isnain. Isnain, where are you Isnain? Olimpik disuspend nggak? Olympic and Paralympic juga akan di cancel. Akan di cancel atau sudah di cancel? Would be cancel, berarti Sudah pasti atau belum pasti atau masih planning atau gimana? Saya perlu tahu nih. kalau sudah Mau tahu aja sih. kalau sepengetahuan saya would pakai would Mhm. sama be cancel berarti kan akan karena belum pasti kan. Oh, akan. Jadi kalau sekarang artinya Masih. Jepang masih ada kemungkinan tetap lanjut. Cuma disuruh untuk kalau bisa tutup gitu atau cancel. Gitu ya. Ya. Oke. Alright. Thank you very much. I don't make any blaming or something, but I think that's the way you understanding. Karena ketika reading somehow, kalian pernah belajar ada kelas reading kan ya? Iya, Ada. awal-awal Ada. semester. Dulu. Jadi ada 2 poin tuh kalau kelas reading. Namanya Skip iya apa? Skimming sama Skimming. skimming dan sama Scanning. skimming. Kalau skimming itu apa? skimming yang idenya ini apa? Garis besarnya. Iya, Kalau skimming yang itu yang kayak coba cepet aja. Yang penting paham aja gitu. iya, kalau scanning yang specific informationnya. Yeah, space information, very good. I think udah lulus dengan bagus deh dari kelas Belum. reading. Belum lulus. Lulus dengan bagus. Sorry, I have a question. Are you required to attend the TOEFL test at the end of the college? Belum. Enggak. Kecuali kayaknya kalau nanti S2 iya loh. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang artinya lulus boleh nggak perlu ikut tes TOEFL gitu ya? Iya. Tapi kalau mau lanjut S2 pas saya lihat di link harus ikut. Iya, wajib. Kalau S2 emang Iya, wajib. wajib. Karena S2 lebih challenging sih. Iya. Dan tapi pernah ikut tes TOEFL or Belum. Baru belajar lewat website dan YouTube. and you wanna try? Ini aja. Kalian mau coba ikut tes TOEFL? Boleh, memang ada. Kan Tapi tiap harus Taiwan, prepare dulu. Itu iya, kan of course, susah. of course. Di Ada Taiwan, speaking, writing, and Iya. listening. di Taiwan ada. Saya kemarin ikut tes TOEFL di Taiwan di Ada banyak di Taiwan, TOEIC, TOEFL. iya, TOEIC untuk kerja, TOEFL untuk Iya. akademiknya. But to be honest, TOEFL di Taiwan itu this is my whole experience. Susah I've been doing TOEFL test in Indonesia like several times sejak saya masih S1. Saya tiap 2 tahun tuh saya perbarui TOEFL saya, skor saya dan segala macam. Tapi ketika saya di Taiwan, saya ikut tes di sini, and I was, oh my god, that was so surprising. Like semua tuh ketat. Difficult. It's not difficult. The Really? test is the same. Soalnya sama, mirip-mirip soalnya sih, cuman di sini tuh lebih ketat peraturannya. Ya. Maksudnya Masuknya antri,
Terus HP itu harus ditaruh di depan, tidak boleh dikantongin, tidak boleh Oh, kencing selama tes 2 jam itu, tidak boleh bagus ngobrol. ini sharing experience. Sebenarnya Iya, nanti pingin ada keinginan mau ini daftar iya. yang di Terus TOEFL yang di benar. Taiwan. Terus pengawasnya tuh bener-bener dia nggak duduk, dia keliling terus, nggak pokoknya ngelihat semua. Tegang dong. Tegang banget, to be honest. I was so Waduh. nervous. It's very intense. Dan ketika saya di Indonesia itu nggak begitu tesnya. Tesnya Indonesia sangat kan santuy. santuy, bener. Dasar Jadi kampus Negara 62 tersantuy. ya. jadi yang harapannya saya nilai saya naik nih, naik banyak ya, ternyata naiknya cuma sedikit ya karena stres mungkin atau tegang gitu. Iya. Itu Iya, dan itu like ngaruh loh. ya like listening part, I mean ketika kamu sudah di listening part terus disuruh pindah, oke, selanjutnya pindah ke reading part. Itu ketika kita masih ngerjain listening, pengawas itu tahu, dia langsung datangin kita, maaf kamu bisa kerjakan itu, dia tahu gitu. Oh, Jadi kayak benar-benar strict dengan kalau kita bilang pindah, kalau selesai, jangan ada yang tulis lagi. Dan everything is very strict. pokoknya nggak ada inilah, nggak ada. Dia ada ampun. Iya. But it's really good. I mean, I like harusnya begitu sih tes. Jadi disiplin jadinya kan. Iya, jadi Maksudnya, juga that's the real effort, that's real performance that you're going to earn gitu loh. Itu sebenarnya performance kamu. Tapi di satu sisi juga itu juga membuat mungkin, well, I think it's a good culture, I have to say. Cuman iya, yang mungkin saya aja sih yang karena masih baru kan, jadi ya. iya. Okay, Kalau I think. Kalau di Indonesia sini kan culture-nya disiplin kan nggak bisa santuy. bilang Of course. harus. Yeah, but if you're interested to do it, just do it. I mean, TOEFL test is not Masih belajar very sih, harus prepare dulu kan itu. sure, of Di course. internet ada yang gratisan belajar dulu. Ya, harganya berapa kemarin ya? I forgot. Sekitar, okay, forget it. Alright. 2000. No, it's not. It's like a 1,200, I think. It's only like 500 ribuan lah dalam rupiah kan. Okay. Yeah, well, it's good Enggak. enough. Dan It itu doesn't matter. ya doesn't matter. Dan 2 tahun kan, 2 tahun 2 tahun expire-nya 2 tahun. You just need to Worth get it lah, worth it. benar. Dan sebenarnya dapat 450 saja kalian sudah diterima kok di kampus-kampus di Taiwan. Oh, 450 bisa ya? Iya. Di kampus saya itu minimal 450. And 450 itu is not the huge number, to be honest. It's just a standard number. So you can get it actually. Good luck. Okay. I support you. Oke. Nah, kita balik lagi ke paper tadi. Bahasanya susah nggak? Bahasanya ada beberapa kata baru, kayak For example? suspended, kayaknya baru. Havoc? Terus Havoc, iya itu. Havoc itu apa ya? Kalian biasanya kalau menerjemahkan sesuatu lewat aplikasi apa ya? May I know? Google Translate. Google Translate. Oh, that's Pas. well, I don't suggest you to use Google Translate. Okay, I know that you translate. Okay, here's the deal, guys. Before we continue again, I know you're going to translate something. Okay, I know, but I believe you have a very good skill. Kalian tuh sebenarnya tahu ini bahasanya ini artinya apa. You can interpret by yourself. So I suggest you ketika kalian pengen benar-benar fokus into translation, coba gunakan ini. Oh, wait. apa tuh? Share I'm di typing.
Masuk dia tapi Hi, lagi mute. I'm back. Meeting. Sorry. Lagi meeting. Oh. Ini nggak ada siapa? Ada semua. Tiap hari juga ada. Ini kan taktik. Taktik perang gerilya. Apa ada? Itu bahasa kita ada, semuanya ada. Ada. Ada kan 11 biji kita. 12 sama sisters ya. Seringnya ini kali ya. Pakai sih. Something wrong. Halo. Sisternya masih? Hi. Hai. Okay, alright, Are you sorry. there? I'm there. I'm here, I mean. Oh, I think I need to learn more about how to use this one. I don't know why, but somehow my website, Could you type in your Skype? I type. Can you hear me? Yes. Okay. Yeah. You hear me right? Okay, perfect. So, let's continue again. Let's continue. Merriam Webster. Oh, you are typing now. I'm typing now. Oke, ini nggak bisa. Merriam-Webster, iya. Dulu Yes. ada yang merekomendasikan Sure. Merriam-Webster sih. Merriam-Webster. Oh iya. Mhm. Siapa ya? Sir Andi. Miss siapa ya? Sir Andi. Oh, Randy ya. Kalian bisa dengar saya? Iya. Bisa. Oh, oke. Thank you. Ya, jadi Merriam-Webster ini menurut saya yang paling the best untuk sebagai seorang penerjemah, karena di situ ini bukan translation, tapi we know Kayak kamus ya. kayak kamus, ada sinonimnya, penjelasannya. ada penjelasannya, ada bagaimana cara pembentukan di kalimatnya segala macam. Jadi it's Ini perfection. udah berbentuk app. Kalau dulu kayaknya link. Sekarang ada app-nya, jadi bisa download di HP. Ada ya. Dulu kayaknya belum. Terus kemudian juga ada websitenya, and setiap tahun juga mereka kayak memperbarui kosakata baru. Misalnya kayak tahun kemarin mereka baru masukin kayak wavy dan bahasa-bahasa yang lagi tren sekarang gitu. So it's a good one. Dan ini selalu jadi the first Merriam-Webster reference. Yeah. Dictionary bukan? Merriam-Webster Dictionary. Yes. You can have it on your Android smartphone. I don't know in iPhone, mungkin ada atau enggak, I'm not sure. Tapi it's a good place to understand the word of English. The word of Englishes. Okay? Okay, thank you for your recommendation. You're welcome. You're very Very good. welcome. Now, again, I know it's hard. Kenapa? Karena emang ini levelnya 6. Jadi reading itu ada banyak level sebenarnya. Iya, benar. Ada banyak level. Tulisan yang sekarang saya ketik ini levelnya 6. Wow, Yes. Oh. The highest level in reading text. wow, pantesan. Yes. Serasa naik gunung. Serasa naik gunung. The highest level in reading text. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen lihat level yang lain, itu saya mencoba untuk membuatnya dalam bentuk level lebih sederhana. Itu ada bagian paling bawah di kertas kalian, di paper yang saya share. Oke. Different level. Level 5, level 4. Oh iya, Yes. penggunaan ininya ya, pemilihan katanya Benar. berbeda. Nah, benar. Hitting, Misalnya, kalau itu tadi havoc kan? nah benar. Tapi havoc dengan hitting sama aja, karena havoc itu artinya kan devastation, kehancuran. Nah, tapi di bawah level 4 saya tulisnya cuma hitting. Kenapa? Karena hitting semua orang nggak tahu gitu. Hit artinya ninju. Hit artinya ya you hit something. Means that kamu menghancurkan sesuatu. Kayak memukul kan, menghancurkan. Benar. Nah, orang semua paham. Kalau saya bilang hitting, semua orang paham. Tapi kalau saya bilang havoc, nggak semua orang paham. Iya. Nah, ini havoc itu advance ya. Yes. Kalau Benar. hitting itu intermediate. Yes. Nah, tapi ketika kalian ambil TOEFL, kalian tidak akan dapat level 4. Oh, level berapa tuh, Sir? Always level 6. Always level 6. Level 6. Oh. Harus benar-benar prepare. Now, Harus ikut. Nah, level 6 itu bisa dapat dari mana? You can see the sources. Kalian bisa tahu source-nya dari mana? Merriam. BBC, ESPN, BBC.com. BBC ya. Sky Skype. Sport. Oke, good. BBC tahu BBC ya? Iya.
BBC itu adalah broadcasting Podcast. dari Inggris Raya, Iya. UK, yang sudah berita-berita. ya berita-berita dan segala macam. Nah, kalau saya, if I were you and I want to practice my English, saya tidak akan pernah baca novel, tapi saya baca BBC. Nggak pernah baca novel juga sih. Itu itu. Karena novel bahasanya bahasa sederhana. Bahasanya maksudnya. Iya, bahasanya sederhana. Kalau saya pengen meningkatkan bahasa Inggris saya baca BBC. Iya. Gitu. Bisa belajar bahasa baru tingkatan Bener. lebih. Benar. Bahasa BBC. Biasanya BBC itu setiap ada aplikasinya, biasanya mereka punya kayak news analysis yang artikelnya lebih panjang dengan bahasa yang lebih ngejelimet. I love that one. Karena kadang I found new words and I say, wow, that's a really new word for me. So sometimes that you want to increase your English and you know that novel is not good enough for you, try to make your reading level is higher by reading news, basically. Yeah. Okay? Okay, good. Nah, ada lagi nggak bahasa yang selain di level 6 tadi, selain Havok? Ada bahasa lain yang selain yang kalian mungkin belum paham? Inconceivable tadi saya. Inconceivable. Iya. Okay. What is that? I don't know. Oh, you don't. Oh, you asked me the definition. Okay. Yes. Yeah. Okay. Sorry. You know what? I always make a joke when I was still teaching in high school. That's good. Kita jadi enjoy. Justru. Yeah. You know, well, there was also a joke when I was still teaching in high school. Sometimes the students like, you know, we having a session in the afternoon, for example, and the students getting lazy and oh, I want to go home and I'm gonna go back and having like that. And I have like this, like, okay, you have to read the paper and try to understand and tell me if you have any difficulty words, and they will try to just bold all the words because they're quite lazy to open their dictionary. And I end up by saying like, guys, I'm not dictionary machine. Mean that you cannot ask me the whole translation that you need to know because you have the book, you have the smartphone. So why don't you just open the smartphone and find, because I'm not a translator machine. You know, that's my joke. But for me, you are a translation machine. Yeah. Well, that's a joke, but again, itu pas deh waktu masih ngajar di SMA. Okay. So inconceivable means that there is something impossible to comprehend. Oh. You get it? Or no? Yeah. Good. Are you sure? So inconceivable means Inconceivable. impossible to understand. It's not easy to understand. Berarti susah untuk dimengerti ya. Yeah. Atau it's not easy to It's believe. not easy. It's not easy to believe. It's not easy to believe. Oh. Kira-kira apa nih jadinya? The minister responsible for the Olympics and Paralympics said it was inconceivable they would be cancelled. Artinya ya, apa? Olimpiknya kan di cancel, jadi kayak nggak dapat dipercaya gitu ya kan. Gitu, kan? Aduh. Unbelievable. Maksudnya gimana nih kalau unbelievable? Unbelievable itu jadi menteri Jepang ini yang bertanggung jawab tentang Olimpiade dengan Paralimpik tahun ini, dia bilang, unbelievable, they will be cancelled. Nggak mungkin deh di cancel. Itu nggak mungkin. Nah gitu, bahasanya gitu. Masa sih di cancel? Nah itu pintar bahasa Indonesianya. Aku orang Indonesia ya, benar. Yes, that's true. Ini sinonimnya unbelievable. Kan? Unbelievable. It's true. Unbelievable. Inconceivable.
But they don't say unbelievable because this is news and this is level 6. Like again, I told you. Any words? No. Oke. Nggak ada. Again, artinya sudah paham ya. Sekarang kita coba ke chat. Biasanya sampai jam berapa ya? Jam 11. Oh, jam 11. Oke. 2 jam. Okay, thank you. But I think I made many times reducing karena saya masih adjusting my, technically thing. Yeah, but So I sorry think it's for that. okay. Okay. Yeah, for the first day, Thank you. it's great. Thank you for helping me. Okay. Now Yeah, let's talk about chapter 2 chat. Talk about this word from articles. So we have a Chat. spread, Spread, penyebaran. We have COVID-19, COVID-19, pandemic, sport, Pandemi. standstill. Tahu artinya standstill nggak? Still, maksudnya masih bukan. Masih gitu ya? Standstill. Still. It's together. Standstill means together. Means that you do it together. Major League. Pertandingan. Liga utama. Liga Utama. Formula One, I think everyone knows Liga Formula One. Kalau Olimpik ini yang poinnya yang digeserkan. Concern. Concern about virus, maksudnya pencegahan. Yes, pencegahan. Tokyo Olympics. Olimpiade Tokyo. Iya. Preparation. Persiapan yang udah dilakukan. Shame, malu. and baseball. No, it's not Baseball. basketball. Bukan basket, baseball itu yang dipukul. Oh iya. Apa tuh? Yeah. No, it's yeah, I think kasti. Baseball is kasti. Kasti itu lebih simpel ya kan? Iya sih, tapi it's not kasti, it's a baseball. Iya, bukan kasti sih. mirip kasti. Yeah. But again, Kasti I think level 6. no, but I think the baseball is one of the famous or popular games in Taiwan. Iya, Everyone likes baseball. I don't know why people like baseball. I'm still confused about it. That's one of the culture shock I face. Again, now, can I call your name? I would like to call your name, and I need you to talk something about these words. I mean here by talking means that try to make some sentences related to the word that I would like to give to you. Okay? You got my point? Example. Let me give example. Example like spread. Okay. There's a one word spread, and I ask you to talk about spread, and I would say like this. Oh yeah, because the virus spread very fast, not only by air, but also when you touch people, unprotection, you can get the virus very easily. And that's the idea why COVID virus spreading all over the world and being pandemic, like that. Oh, So, got it. I give you one word and try to make a sentence based on your opinion about it. Okay? Okay. Got it? All right. Yeah. So the first call will be. Let's start from the bottom. Yunita Sari. Yunita Sari. You're first. You are the winner. Yunita Sari. Can you tell me something about shame? Shame. Mm-hmm. Shame on you that you tried to apa ya?
Oh, Shame on you that shame on you that you're stealing my boyfriend. yeah. What? You have boyfriend? Not good. Shame on you just that you are stealing my boyfriend. Oh yeah, yeah. Okay. I'm just trying to complete her sentence. No, I'm not. Please don't judge me. Kamu adalah pelakor. No. Okay, all right. Thank you. I complete your sentence, not you making a sentence. Make another one. Aku buat lagi. Oh yes, of course. Iya, One ya more. apa aja lah. Because I'm making a sentence for you. Shame on you that you cannot cook dinner. All right, that's rude, but thank you. That's good sentence. Well, but it is a rude, but it's okay. Thank you, Yunita. Now, Martija. What about Martija? Please make a sentence by concerned. Concern. Mm-hmm. I think Indonesia now is concerning about how to protect everybody Mm-hmm. from a COVID-19 virus Mm-hmm. and stay healthy Mm-hmm. and safe with work, Mm-hmm. study, Mm-hmm. and pray at home. All right. Just at home. All right. Thank you. I think you have a good English one, and yeah, you have a good word actually. Thank you very much. Thank you. Now, next one. Who else? Istiqomah, right? Are you there, Istiqomah? Yeah, she's Mhm. there. All right. She's waiting for you. Call. Now let's talk about preparation, Istiqomah. I do I prepare the ingredient before I cook my dinner. All right. Very good. Simple, but it's correct. Thank you. And the last is 9. Do you know about pandemic is 9? Pandemic. Mm-hmm. Can you think something about pandemic? Mm-hmm. Disease, Mm-hmm. disease, COVID 19. They must develop into a global pandemic. Mm-hmm. All right. Wow, that's a hard sentence, but but it's okay. All right, thank you very much. Well, the point is why I give you this kind of a little exercise, basically just to That's good, I think. Yeah. I agree with your try to technique. put how some to teach idea. us. I try to make you more, giving you a quick idea when you have a word and you need to try to make it quick. Bagus juga untuk berlatih kan. Yeah, it's a good It's one. good. Yeah, it's a good one, right? Now, the next one, true and false student image. I don't think we don't need to use that at this moment. You can keep it the paper. It's up to you guys. Just keep it the paper. I'm just asking you some general question before we done the class karena saya ada beberapa hal yang saya sebenarnya masih belum paham karena sebenarnya saya juga belum pernah ketemu dengan langsung ya dengan orang-orang Bapel karena kebijakan tidak boleh berkumpul dan lain-lain. Iya. Ya. So biasanya setelah ini pertemuan selanjutnya tuh kita arrange lagi dengan jam yang berbeda, dengan hari yang berbeda atau we stick with the schedule? Sama. Stick aja. Sama.
biasanya sama, dan itu it means that every week we are going to meet. Yeah, on Yes. Tuesday. Yeah, because we Every only Tuesday night, 9 p.m. to No, Wednesday, hey, Wednesday. Wednesday 9 p.m. Wednesday. 9 p.m. Yes. Kalau misalnya kan kita cuma punya pertemuan 9 kali online dan 2 kali pertemuan. Kalau misalnya tidak ada offline, tapi sepertinya offline tidak. Kalau dengan melihat situasi yang sekarang, I'm not sure we're going to have offline things karena adanya kebijakan dari pemerintah itu segala lain. So we're not sure about it. Cuman kalau misalnya 11 kali pertemuan, artinya 1 bulan itu 4 kali meeting, it means cuman memang tidak sampai 6 bulan ya biasanya. Sekitar 3 bulan nanti ujian itu ya perhitungannya ujian sampai hasil ujian baru 6 bulan kayak gitu. Oh, Tapi ujian untuk proses belajar mengajar sendiri hanya dalam 2 bulan. 3 3 bulan. bulan lah sama ujian. 3 bulanan. Ujiannya nanti di akhir semester, artinya tetap bulan ke-6. June. Ya. Oh, oke. Artinya bisa saja nanti 3 bulan kita udah selesai, tapi kalian harus nunggu 1 bulan 2 bulan lagi untuk ikut ujian. Iya. Oke. Terus nunggu hasilnya juga sekitar 1 bulan. Oke. Thank you. That's enlightened me. Thank you very much for explanation. So it means that we're going to have a fixed schedule every Wednesday. Fix aja. Fixed schedule every Wednesday. Dan untuk masalah offline-nya, I don't have any comment at this moment karena we should wait from the information. From bubble information karena beberapa kampus di Taiwan sekarang juga sudah mulai tutup dan berpindah ke online course. Di Indonesia juga online sekarang. Iya, Indonesia juga kampus-kampus. SD aja online. Kebetulan kan saya dari UNY Jogja, jadi kampus saya juga udah tutup di UNY itu, jadi ya. Jogja banyak yang kena tuh. Jogja. Yeah, one of the suspect is guru besar UGM. I just read the news. That's pretty sad actually. Yeah. Sorry to hear that. Yeah, and I feel afraid about I feel more afraid of Indonesian cases than Taiwan. Well, Taiwan I feel more safe. I'm sorry to say, but that's true. It's okay, that's true. Yeah, it's true, and I'm We pretty love Taiwan. concerned. And I'm pretty concerned with my family as well in Kalimantan because How about Kalimantan? There. I'm afraid that people in Kalimantan are not well educated enough to understand the virus. Yeah, that's because they just feel it's just a virus. They will not attach or something else like that. So. Mereka mengabaikan. Nah, itu yang saya khawatir. Terlalu santuy. Itu yang saya khawatir dengan orang-orang. Gak dianggap. Virus ini awalnya nggak dianggap. So Indonesia nggak terlalu dianggap. Menjadi pandemi sekarang. Benar. So that's my pretty concern about family, about people in Indonesia dan tentang mereka yang sangat-sangat masih santai gitu dengan hal ini. But again, it's different culture, right? Different culture and different life. So I don't say that this is the homework. Just keep it. It is only for you guys. You don't have to. Maybe you can. Ourselves. Exercise for ourselves. For improving our English. Karena biasanya PR-nya dari modul nggak sih? Nggak tentu, tergantung saya. Oke. Yang penting. Yang penting ada 3. topiknya kan translation sendiri. Oke. Kalau kayak gini juga bagus, kita bisa belajar lagi kan. Oke. Pengetahuan yang lain. Kalau gitu, ini silahkan diambil dulu. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing. If you have a time. Tapi sebenarnya saya pengen ini kita diskusikan di next meeting. Oke? Okay. So it's not a homework. It's only for you to keep it, and it's for your file, right? Okay. Thank you very much. And again, I deeply sorry about what happening today. I don't know about the devices and technology things, so sorry for that. Yeah, and I'll see you again next week. Right? Okay. Thank you very much. Good night, everyone. Good night. Bye bye. Night. Have a nice day. Bye. Good night. Bye bye.